Assalamu alaikum. On va voir les nombres de 0 à 999. Comparaison et rangement. سوف نرى الأعداد من 0 إلى 999. المقارنة والترتيب. Comparer des nombres. Pour comparer deux nombres, on compte le nombre de chiffres de chacun d'eux. Le plus grand est celui qui a le plus de chiffres. لمقارنة بين عددين نقارن عدد أرقامهما. العدد الذي لديه أكبر عدد من الأرقام هو الأكبر. Exemple 427 et 63. 427 est composé de 3 chiffres et 63 est composé de 2 chiffres. On écrit donc 427 est plus grand que 63. كما تلاحظون 427 هو عدد يتكون من 3 أرقام و63 هو عدد يتكون من رقمين. إذن العدد الذي لديه أكبر عدد من الأرقام هو الأكبر. إذن 427 الذي يتكون من 3 أرقام هو الأكبر، أي أكبر من 63 الذي يتكون من رقمين. إذن 427 أكبر من 63. Pour comparer deux nombres qui ont le même nombre de chiffres, on commence toujours par à gauche. لمقارنة عددين لديهما نفس عدد الأرقام نبدأ دائما من اليسار. On compare d'abord les centaines. نقارن أولا المئات. Exemple 784 et 459. Alors, comme vous voyez, 7 est plus grand que 4. Alors, on écrit donc 784 est plus grand que 459. كما تلاحظون 784 و 459 7 أكبر من 4. إذن 784 أكبر من 459. Si on les mêmes centaines, on passe à comparer les dizaines. إذا تساوت المئات ننتقل إلى العشرات. Exemple 784 et 795. Comme vous voyez, on a les mêmes centaines, 700, 700. Alors, 8 est plus petit que 9. Alors, 784 est plus petit que 795. كما تلاحظون 784 و 795 لديهما نفس المئات 700. إذن انتقلوا إلى العشرات. 8 و 9 من الأكبر؟ 9. إذن 784 أصغر من 795. Enfin, si on les mêmes centaines et les mêmes dizaines, on passe à comparer les unités. Alors, 5 est plus grand que 3. Alors, 785 est plus grand que 783. إذا تساوت المئات وتساوت العشرات ننتقل إلى الوحدات أو ننتقل إلى مقارنة الوحدات. كما تلاحظون 5 أكبر من 3. إذن 785 أكبر من 783. Ranger des nombres. أرتب الأعداد. Je peux ranger les nombres dans l'ordre croissant. أرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا. L'ordre croissant, ça veut dire je range les nombres de plus petits au plus grand.
رتبوا الأعداد ترتيبا تصاعديا، يعني رتبوا من الأصغر إلى الأكبر. Pour ranger les nombres par ordre croissant, on peut utiliser le signe qui signifie est plus petit que ou encore est inférieur à. لترتيب الأعداد ترتيبا تصاعديا نستعين بهذه الإشارة التي تعبر عن أصغر من. 5 est plus petit que 7 et 7 est plus petit que 8 et 8 plus petit que 10 et 10 plus petit que 13 et 13 plus petit que 15 et 15 plus petit que 17. 5 أصغر من 7 و7 أصغر من 8 و8 أصغر من 10 و10 أصغر من 13 و13 أصغر من 15 و15 أصغر من 17. Je peux ranger les nombres dans l'ordre décroissant. أرتب الأعداد ترتيبا تنازليا. L'ordre décroissant, ça veut dire je range les nombres du plus grand au plus petit. أرتب ترتيبا تنازليا يعني أن أرتب من الأكبر إلى الأصغر. Pour ranger les nombres par ordre décroissant, on peut utiliser le signe qui signifie plus grand que ou encore est supérieur à. لترتيب الأعداد ترتيبا تنازليا نستعين بهذه الإشارة التي تعبر عن أكبر من. 17 est plus grand que 15 et 15 plus grand que 13 et 13 est plus grand que 10 et 10 est plus grand que 8 et 8 est plus grand que 7 et 7 est plus grand que 5. 17 أكبر من 15 و15 أكبر من 13 و13 أكبر من 10 و10 أكبر من 8 و8 أكبر من 7 و7 أكبر من 5. Exercice d'application. Range dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. رتب ترتيبا تنازليا يعني من الأصغر إلى الأكبر. 45 est plus petit que 152 et 152 est plus petit que 543 et 543 est plus petit que 547 et 547 est plus petit que 647 et 647 est plus petit que 657. 45 أصغر من 152 و152 أصغر من 543 و543 أصغر من 547 و547 أصغر من 647 و647 أصغر من 657. Range dans l'ordre décroissant, ça veut dire de plus grand au plus petit. رتب ترتيبا تنازليا. 586 est plus grand que 482 et 482 est plus grand que 458 et 458 est plus grand que 457 et 457 est plus grand que 58 et 58 est plus grand que 2. 586 أكبر من 482 و482 أكبر من 458 و458 أكبر من 457 و457 أكبر من 58 و58 أكبر من 2.